تو یہ کس قدر خلوص ہے، کس قدر یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے یہ عبادت کی ہے۔ جب آدمی روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے، اس وقت ٹائم پاس کے نام پر فحش ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ حدیث میں تو لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنے والا اس کے منہ سے خوشبو نہیں نکلتی ہے، بلکہ جب بندہ غلط بات بھی زبان سے کرتا ہے اور اپنے جسم سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھ سے، ناک سے، کان سے غلط اعمال ان سے صادر ہوتے ہیں کہ فحش ویڈیوز دیکھتے ہوئے لوگوں کا پیجامہ گیلا ہو رہا ہے۔ اللہ کے واسطے اس روزے سے آپ کو انقلاب لانا ہے، ملک کی تصویر اس روزے سے بدلنے جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم وائی ایس میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے رمضان المبارک کے موقع پہ رمضان اور روزہ کے فضائل اس کو عام کرنے کا کام کیا ہے۔ حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔ اس کے پیش نظر آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ چل کر یہاں تک آئے اور آپ نے رمضان کے پیغام کو عام کرنے کا کام کیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیے، ہمیں گفتگو کرنی ہے اس عنوان پر کہ روزے کی فضیلت سے ہر آدمی اس وقت واقف ہو چکا ہے۔ رمضان کے استقبال کے نام پر الحمدللہ ارریہ میں پروگرامز بھی ہو رہے ہیں اور رمضان کے استقبال میں روزے کی فضیلتیں ہی بتلائی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک روزہ دار کو کیا اجر ملتا ہے۔ ہر آدمی کو معلوم ہے، قرآن کی اس آیت کو زیر بحث لائی جاتی ہے، لعلکم تتقون کے روزے سے پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ روزے سے پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہے لوگوں کو کہ روزے کے نتیجے میں انسان اللہ کے خاص اجر کا مستحق ہو جاتا ہے، جو حدیث میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنے سے لے کے 700 گنے تک ملتا ہے، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا اجر میں دوں گا۔ اور آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ خدا کو پسندیدہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس کو روزے کو ڈھال کہا گیا ہے اور عبادت کا دروازہ حدیث میں کہا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کو معلوم ہے، اب معلومات میں اضافے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے مطالعہ کرنا چاہیے کہ اور یہ بات سب کو معلوم، سب تک پہنچنی چاہیے کہ بھائی روزہ عبادت کا دروازہ کیوں کر ہے، کیا وجہ ہے کہ اس میں اتنا زیادہ اجر رکھا گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس میں بے پناہ اجر اور فضیلت رکھی گئی ہے۔ اس پر لوگوں تک پیغام جانا چاہیے۔ جو مطالعہ بتلاتا ہے، جو کتاب بتلاتی ہے کہ اس عبادت پہ اجر بے انتہا اسی لیے ہے کہ اس عبادت میں خلوص ہے۔ عبادت اصل میں اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ انسان کی، جنات کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ عبادت کے لیے ہوئی ہے، اور جس عبادت میں جتنا زیادہ خلوص ہوتا ہے وہ اجر کے اعتبار سے اتنا وہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ تو روزہ چونکہ اللہ کے لیے خالص رکھا جاتا ہے، ایک آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، وہ اس لیے نہیں رہتا ہے کہ اس کے گھر میں پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، بلکہ کھانا بھی ہوتا ہے، پانی بھی موجود ہوتا ہے۔ اور آج کل تو فلٹر واٹر بھی رکھا رہتا ہے، فریج میں بہت ٹھنڈا پانی رکھا رہتا ہے، لیکن اس کو وہ ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور منہ تک نہیں قریب کرتا ہے۔ تو یہ کس قدر خلوص ہے، کس قدر یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے یہ عبادت کی ہے، یہ استحضار ہے، اسی کا نام خلوص ہے۔ اس عبادت کے خلوص کی وجہ سے یہ روزہ بے پناہ اجر کا حامل ہو جاتا ہے، روزے دار کو بے پناہ اجر کا حامل بنا دیتا ہے۔ لیکن دیکھیے، جو چیز زیادہ اجر والی ہے اس کی حفاظت کے لیے زیادہ انسان کو تیار رہنا چاہیے، جو آج نہیں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا ہوتا ہے کہ عبادت کا دروازہ روزہ اس وقت ہے جب کہ یہ روزہ اپنی اصلی شکل میں ہو، اللہ کی خالص رضا کے لیے رکھا جا رہا ہو۔ لیکن یہی عبادت کا دروازہ بھی نہیں بنے گا روزہ، بلکہ اجر کا حامل نہیں بنے گا۔ روزے دار کے منہ کی
मुंह की मुश्क से ज़्यादा अल्लाह को कैसे पसंदीदा हो सकती है जब आदमी रोज़े की हालत में गीबत करता है। कुरान में ये लिखा हुआ है कि गीबत करने वाला तो मुर्दे भाई का गोश्त खाता है, भाई का, इंसान का गोश्त, वो भी मर चुका हो, ऐसे में कितनी बदबू उसके मुंह में पैदा हो जाएगी। हदीस में तो लिखा हुआ है कि झूठ बोलने वाला, उसके मुंह से खुशबू नहीं निकलती है बल्कि उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि इज़ा कज़बल अब्दु तबाअद अनुहुल मलक मिन नत्नि मा जाअ बिही, कि बदबू की वजह से रहमत के फरिश्ते भी भाग जाते हैं। अब ऐसी सूरत में रोज़ा रख के बंदा झूठ बोल रहा है तो उसके मुंह की बू जो है अल्लाह के नज़दीक मुश्क से पसंदीदा कैसे हो सकती है, जबकि उसके मुंह में बदबू ही बदबू है, झूठ की बदबू है और मुर्दे भाई के गोश्त की बदबू है। इन बदबू से वो कैसे रोज़े को जो है बेपना अज्र का हामिल बना सकता है, इससे इबादत का दरवाज़ा इसको बना सकता है और 700 गुने से ज़्यादा अज्र का हामिल गोया कि अल्लाह की ख़ास रज़ा का हकदार हो सकता है। ये सब कुछ नहीं होने वाला है, हदीस में साफ कह दिया गया है। आज तो उलमा किराम खाली फ़ज़ाइल बतलाते हैं तो आदमी जो है रोज़ा रख लेता है, उसके बाद जो है टैक्स फ्री है, झूठ बोलता है, डंडी मारता है और सूद लेता है, भागम भाग जा रहा है और कोई एहतियात वाली ज़िंदगी नहीं है। वजह यही है कि उसके एक पहलू को हमने सामने रखा, ये नाइंसाफ़ी है। मिंबर से गोया कि हम लोगों की तरफ से भी नाइंसाफ़ी है कि दोनों पहलुओं को रखने की ज़रूरत है। हमारे नौजवान भाइयों को मालूमात की बड़ी कमी है, लोग ये झूठ बोल रहे हैं कि मालूमात की बहुत ज़्यादती है। अभी दीन का सही फ़हम नहीं पहुँचा है लोगों तक, सही मालूमात नहीं पहुँची है। हदीस में लिखा हुआ है मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु, कि आदमी अगर रोज़े की हालत में गलत काम करता है, गलत बात करता है, दोनों बात, तो ऐसे में रोज़े का फ़ायदा कुछ नहीं मिलने वाला है। कि रोज़े पे जो अज्र है वो नहीं मिलने वाला है। रोज़े की जो फजीलत अहमियत हदीस में जो बयान की जाती है, पहले रमज़ान से लेकर आखिर रमज़ान तक बयान की जाती है, वो सब कोई फजीलत नहीं मिलने वाली है। हदीस में साफ ऐलान कर दिया गया है कि ऐसी शक्ल में जब बंदा गलत बात भी ज़ुबान से करता है और अपने जिस्म से, हाथ से, पाँव से, आँख से, नाक से, कान से गलत आमाल उनसे सादिर होते हैं, गलत बुरा अमल करता है, ऐसे में कहा है कि अल्लाह को इस भूखा रहना या प्यासा रहना अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नहीं है, यानी इसका कोई अज्र जो है उनको मिलने वाला नहीं है। अफसोस की बात लंबी हो रही है, अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है, हमारे ख़ास तौर पे हम आखिर में हम अपने नौजवान भाइयों के लिए एक पैगाम दे रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आजकल मुताला नहीं हो रहा है, तो इस आपके जो है वाईएस मीडिया चैनल के ज़रिए हम ये पैगाम देते हैं कि आप मोबाइल के ज़रिए इस वक्त टाइम पास के नाम पर फहश वीडियोस देख रहे हैं, नंगी तस्वीरें देख रहे हैं, और हम क्या बतलाएं, ये तो बात हमारी देखी भी जा रही है, सिर्फ सुनी नहीं जा रही है। ऐसे ऐसे मसाइल आ रहे हैं कि फहश वीडियोस देखते हुए लोगों का पैजामा गीला हो रहा है और मसाइल मालूम करते हैं कि मुफ्ती साहब रोज़े का क्या होगा। रोज़ा तो आपका हो जाएगा, ठीक है, फतवे की बात तो यह है कि रोज़ा हो जाएगा, लेकिन यह है कि रोज़े के अंदर कितनी कमी आ गई, रोज़े की रूह पर हमला हो रहा है, इखलास पर और रोज़े की रूह पर हमला हो रहा है। और इसमें बहुत बड़ा किरदार मोबाइल का नज़र आ रहा है। अब टाइम पास के नाम पर हमने जो है सहरी के वक्त भी, इफ्तार के वक्त भी, तरावी के वक्त भी सड़कों के किनारे नौजवानों को देखा है। ये कोई फ़लसफ़े वाली गुफ्तगू नहीं हो रही है, मुशाहिदे वाली गुफ्तगू हो रही है। तो मैं अपील करता हूँ ऐसे नौजवान भाइयों से कि अल्लाह के वास्ते इस रोज़े से आपको इनकलाब लाना है। मुल्क की तस्वीर इस रोज़े से बदलने जा रही है। इस रोज़े से यहाँ जो आफात हैं, बीमारियाँ हैं, उसका ख़ात्मा होना है, गरीबों का भला होना है, यतीमों की किफ़ालत होनी है, और फिर जो है मौसम जो है खुशगवार होने जा रहा है। अगर आप रोज़े की हिफाजत करते हैं तो यकीनन ये आपकी हिफाजत इससे जुड़ी हुई है और इबादत का सही फ़हम आपको आने वाला है। और परहेज़गारी अगर पैदा हो गई तो पूरी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई इसमें लिखी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद ये करते हैं कि ये बात की हिफाजत की जाएगी। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम।